খুব চলবে YTN হোজালায় YTN হোজালায় YTN হোজালায় Sabrumo Halajat Wati Jorao Panel Kaisan Chini Isu Ka Bangladeshi Nong Government of India Je Direction Omane Je Instruction Omane Bono Fulfill Kainani Nangnai Government of India Saklai Rokha Je 30 Din Nibisio Je Bangladeshi Tongnai No Borona Titak Deport Kainani Bangui Joto State ni Chief Secretary No Bo Direction Rokha Rajya Sarkar no Direction Rokha Phiaba Chini Oti Prawo Tabok Phane Je Fatarhani Phainai Rok Continuously Hazar Protidin Phai Tongo Phiaba Rajya Sarkar Bono Tabok Phane Action Naya Hani Babu Tini Chaprungo Phalajak Chini Minister Tongo Chini MLA Tongo Chini MDC Rok Tongo Chini Joto Leader So Oro Jaga Phai Chok Phai Jak Chen Wati Open Wati Mazak Lai Chen Delhi Khalai Tongo Kaisen Ichu Bangladeshi no deport detect Kainen Nangnai Dati Action Dana Nangnai Omon Chini Dabi Chung Joto no Chaimanu Je Bangladeshi Rokno Oro Jaga Tongthai Jathai Rokha Hinke Chini Tipra Haseo Tongnai Hani Busaro Bobi Chodo Boroni Mase Manung Ya Ngnani Teibu Kotori Thangnani Lama Ngui Thangnai Hani Babuni Chung Chawo Ini je illegal immigrant Phainai Rokno Kisa Masa Rang Na Wei Kisa Masa Borono Rang Mama Bai Aadhaar card ration card Joto document facility Roi Rokha Hinke Chini Busaro Phainai Chalo Chini Chajani Nungdani share Khai Marna Hani Babuni Chung Chanani Musugo Chini Bobi Chot Jodi Joto no Saksak no Indian citizen hisabe proud Khai Khanke India government je instruction no mani no solo khaleni nango ani ke omo chini Bobi Chot no stongnai chini Bobi Chot ni lama kring ui thangnai ani bawi ni chung tini really ni bising te rajya sarkar no chung chanani musugo je rajya sarkar kendra sarkar je instruction no mani no dati action ana ninthu Fatarhani Phainai no detect report Phainai ninthu ei je oro illegal ke agini simi tongnai rok no khainu chini wei identify khai wei borno re khainani nangnai karon rajya sarkar jodi tabo boroni main power kring tong khangke government of India no sanani nangnai armed forces te nang khangke borno sani borno sawai te armed forces gebang na hodi armed forces na hamani pore borno jaga no thangai borno identify khai te rongoi re khai hodi borno chini rally nik na hormo जों oro tini chaprungo simiya onano jagao bu जों khainai jodi rajya sarkar omono chiri tong khangke जों jaga omo protest rally khainai te rajya sarkar no जों sotorko khaini musugo chanani musugo je o bideshi rokno je norom monobad khai tongmani yakanani korno kora action anani omono chini dabi lekha hambai Illegal migrant go away. Go away. Go away. Illegal migrant go away. Go away. Go away. Illegal migrant go away. Go away. Go away. Lakho Bangladeshi rona tiphai maru nei. Bangladeshi go away. Go away. Go away. Kendra sarkar निर्देश मानছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই। বিদেশি বিতরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মানলে কেন্দ্র সরকার মানছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই। জবাব তোমার দিতে হবে। জবাব তোমায় দিতে হবে। জবাব তোমায় দিতে হবে। Illegal migrant go back. Sengoro Sabrumbo Mahukuma Sasokni Bisingtei
हास्तेनी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानी थानी बांग्लादेशनी जारा फैनाय म्यांमारनी जारा फैनाय पाकिस्ताननी जारा फैनाय इलिगल माइग्रेंट संनो रम्बै दाक्ति दाक्ति खलाय त्रिपुरानी बांग्लादेश एबा म्यांमार पाकिस्तानो पुशबैक खलायदि आसामुंनो दाक्ति दाक्ति मा खलायनाय आबुनि दाबिते तिनि तेप्रामथानी जिनि सीएम दंगो एमएलएस दंगो एमडीसीज जिनि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट एवं टीडब्ल्यूएफ नि बाकी लीडर बर दंगो एमडीसी डेपुटी त्रिपुरा और लीडरशिप रही तिनि जों सकपाइकाहिसे वी हैव कम टू सपोर्ट देम वी हैव कम टू डिमांड ता अनेक बरक प्रश्न खाइमानो मंत्री दे एसडीएम नि बसकांनि गेटआव मा फैगाहिते मंत्री नांखाय पंचायत सेक्रेटारि अफिसाव थांना नांनाय आहिते तांगै रोखलाय जायगा हांगा मा रोखलायनाय दिनै जे जों एसडीएम अफिसाव हाइक्लाय रुओ म एक पाथर त्रिपुरा सरकारनि थानी पाथर हिलिगै दं एवं केंद्रीय सरकारनो जों थां साइनाय अमन परे महाराजनि नेतृत्वे देशनि प्रधानमंत्री ते देशनि यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी थानी थांनाय एवं म समस्त एसडीएम नि बिसिंगते मुख्यमंत्रीनो जे जों मेमोरेंडम रेमानी म मेमोरेंडम कपि रखबो जों बक्सी बाउइतलाङै फुनुगैनाय नायदि त्रिपुराव लक्ष लक्ष जतन सिनु सारा देश सिवाइते त्रिपुराव सबचाइते बांग्लादेशनि बरक हाब गाइते मार्जारनि परे जखन बांग्लादेश जुद्धंलाय खावरो पाकिस्तान बाय 6,09,000 रिफ्यूजिनो अलरेडी अरो नाराक जाखाइते आबोसे चीन बांग्राव बस हिलिक थांमानि हाइते आबोनि परे जे लक्ष लक्ष बरक फाइनाय 24 तारिख मार्च 1971 नि परे आ बरक तिनि ताङै रमजागिया अबसे चीनी दाबी साबो मुख्यमंत्री साबो ताम मंत्री वी डोंट बॉदर वी वांट दे शुड बी आइडेंटिफाइड एंड पुश्ड बैक जों एसडीएम नो रिना फाइयाते एसडीएम नि बिसिंगते सीएम नो जों जानुन बागि फाइयो दैट्स इट चिन प्रतिनिधि रक थांनाय इंराजी बाय काहामके ड्राफ्ट खाइजाक राष्ट्र भाषा इंराजी बाय ड्राफ्ट खाइजाक और एसडीएम बा मुख्यमंत्री केबो बुजियांगनान कगियाय